अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नॉर्थ वेस्ट बरतानिया से हमारे सीनियर सहाफ़ी इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मारूफ चैरिटी अल खिदमत की फंड रेजिंग की तकरीब यहाँ मैनचेस्टर के एक मकामी रेस्टोरेंट में मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तान से आए हुए साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ, ड्रामा सीरियल के एंकर पर्सन नूरुल हसन के अलावा कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर, रुकन पार्लियामेंट अफजल खान, डॉक्टर लियाकत मलिक, चौधरी मुसर्रत अली, हामिद अल मशरकी और नॉर्थ वेस्ट के मुखय्यर हजरात, जिनमें खवातीन भी शामिल थी, सब ने शिरकत की। मुकर्रीन ने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के नादार, गरीब और मुफलिस अफराद के लिए अल खिदमत फाउंडेशन बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। उन्होंने इसकी तारीफ की और कहा कि ये पहला मौका है कि अल खिदमत फाउंडेशन ने बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में फंड रेजिंग की तकरीब मुनक्किद की, जिसमें मैनचेस्टर और गिरदोनवासी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने दिल खोलकर अतियात दिए। याद रहे कि मैनचेस्टर वाहिद कम्युनिटी है जो ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इस मौके पर खिदमत फाउंडेशन के ऐसे प्रोजेक्ट जहां वो नुमाया तौर पर काम कर रही है, इसकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई, जिसको हाज़रीन ने बहुत सराहा। I didn't find the satisfaction. I was listening to the CEO of Al Khidmat Karachi. That satisfaction is only found in serving other people. So alhamdulillah, for the last 20 years, I've been in the charity sector. Because in times of crisis, every second and every life matters. तो मैं थ्रू आउट दिस पीरियड इनकी जो प्रोग्रेस है इसको देख रहा हूँ और मेरी इन्वॉल्वमेंट भी रही है। तो इट्स अमेजिंग अचीवमेंट। वो कहते हैं ना, एडेड वैल्यू देखना पड़ती है। तो जब इनकी एडेड वैल्यू आप देखते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुए थे, आप कहाँ खड़े हैं और किस लेवल पे ग्लोबली खिदमत कर रहे हैं, तासुब देना चाहिए जब वी आर लिसनिंग। एंड जो भी पर्पस है बड़ा नेक पर्पस है। खास तौर पर ऐसे पर्पस के लिए तो हमें बिल्कुल अपने जो है ना कि चमचे कीड़े कांटे भी रख लेने चाहिए और सुनना चाहिए। इट्स नॉट अ वाज या आप लोगों को नहीं, पर आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे मैं हमेशा करता हूँ और मैनचेस्टर के हमारे लोग पाकिस्तानी उनसे तो मैं यही सबको कहता हूँ कि हम वो लोग हैं जो मेहमान नवाजी में आपको इस तरह के पाकिस्तानी कहीं नहीं मिलेंगे। तो प्लीज गिव योरसेल्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। And I was always happy and delighted when I used to see him. Because he is one of the men that I really admire. कि जो खिदमत कर, जो सेवा करते हैं कम्युनिटी की, he is one of them. लेकिन हम सब लोग इधर आए हैं, इनके लिए आए हैं, ये अल खिदमत के लिए। So it's time that we थोड़ा सा हम इनको अपने चैरिटी, हम अपने को पैसे दें। जो मैनचेस्टर जो है ना, आई एम वेरी प्राउड ऑफ मैनचेस्टर, जितने भी मैनचेस्टर वाले हैं, ग्रेट मैनचेस्टर से कि दे वेरी जेनरस। जितना फंड रेजिंग डीएम पे होता था जो ग्रेट मैनचेस्टर से, एंड स्पेशली फॉर द नॉर्थ वेस्ट, इमरान खान को भी हमने 11 मिलियन पाउंड इकट्ठा करके दिया, कश्मीर के लिए 8 मिलियन पाउंड करके खाने से। और आप यकीन करें, जिंदगी में दो लोग कभी नहीं भूलते। एक वो नहीं भूलता जो मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहता है, और एक वो नहीं भूलता जो मुसीबत में आपको छोड़ के चला जाता है। आप उनमें से जो हर टफ टाइम्स में पाकिस्तान के लोगों के साथ, अपने माजायों के साथ, अपने हमवतनों के साथ खड़े रहे हैं और बड़ी सॉलिडेरिटी के साथ, मजबूती के साथ खड़े रहे। बड़े पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई, कोई 2002 में यहाँ आ गया है, कोई सब वसीम भाई से मुलाकात हुई, सारे। सो ये एक दुनिया आपने बसाई है। कौन कह सकता है कि यहाँ पहनावे में आपके चेहरे, आपके मोहरे, आपकी मुस्कुराहटें देख के लगे कि बंदा मैनचेस्टर में बैठा है। मुझे तो लग रहा है कृष्ण नगर बैठे हुए हैं, या इस्लामपुरा कह लो, या लाहौर की कोई और जगह कह लो। तो इट्स मोर लाइक दैट। तो मुझे ये लगता है कि ये जो दिल जो होता है ना जी, ये बड़ी कीमती चीज है। मुसलमानों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, और जो भी ऐसा करेगा यकीन तौर पर नुकसान उठाएगा। और जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है उसमें अल्लाह की राह में खर्च करो, इससे पहले कि मौत आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उसका पार्ट होने पे हमको फख्र है, हमको उसकी दियानत पे, उसकी अमानत पे फख्र है। हम फख्र ये कहते हैं कि हम उसके अमीन हैं। और गुज़िश्ता 1 साल के अरसे में जहाँ पे चैरिटियाँ जो होती हैं बहुत वक्त लगाती हैं ग्रो करने में, अल्हम्दुलिल्लाह हमको आप लोगों का बहुत ताउन हासिल रहा
اور الخدمت جو ہے اب یو کے کی ایک بڑی آرگنائزیشن میں سے شامل ہو گئی. یہ گیس نہیں ہے, یہ بڑا کیلکولیٹڈ گیس ہے, لیکن اسٹل اٹ از اے گیس کہ تقریباً جتنی برطانیہ کی پاپولیشن ہے اتنے لوگ تو پاکستان میں اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے, اتنے لوگ تو ہوں گے اکنامکلی انڈیپینڈنٹ. باقی کتنے بچے؟ 18-19 کروڑ لوگ بچے ہیں. اس کے بعد 18-19 کروڑ لوگوں میں سے زیادہ تر پاورٹی لائن کے نیچے آ چکے ہیں. اچھا کام کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے. میں انسان کی دنیا میں آیا ہوئی ہمیں الخدمت ریمائنڈ کرا رہا ہے. سر یہ کہتے ہیں کہ کرو مہربانی تو پہلے ضرور خدا مہربان ہوگا. عرشے میری پر بہت درد دل لوگ اور مانچسٹر کے بہت ہی پیارے ساری کمیونٹی پاکستانی سب یہاں موجود ہیں. اس نیکی کے اور بھلائی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے بہت اچھا لگ رہا ہے, فخر محسوس ہو رہا ہے. ماشاء اللہ بہت زبردست ایونٹ. الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ پوری دنیا میں ہماری پہچان ہے فلانتھرپی کے حوالے سے, اور پاکستانی جہاں بھی ہوتے ہیں وہ الخدمت کے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں. اور آج مانچسٹر کے لوگوں نے بھی یہی ثابت کیا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کو آپ کریں گے, کنٹریبیوٹ کریں گے ان کے کاموں میں, تو آپ نہ صرف اللہ کی رضا حاصل کریں گے بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے. خدمت جو ہے وہ پاکستان میں بھی اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور مانچسٹر میں آج ان کا ایونٹ تھا بہت کامیاب رہا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کو اس طرح کی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اور خاص طور پہ الخدمت جو کام کر رہی ہے, یہ ایونٹ مانچسٹر کے اندر اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ الخدمت کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور لوگوں نے مل کے تعاون کیا ہے. ان شاء اللہ الخدمت بھی اس تعاون کا بھرپور طور پہ جواب دے گی, اور جو لوگ مستحقین ہیں جن کے لیے فنڈنگ کی گئی ہے ان کے الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ میں دوسری بار آ رہا ہوں. پہلے پاس نومبر میں اب آیا ہوں. یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں, اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو مستحق لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں, ان کی مدد کے لیے یہ پروگرام ارینج کرتے ہیں. اس میں یہ جیسے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ اپنے فنڈز دیتے ہیں اور یہ پھر لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں. تو ایک زبردست ایفرٹ ہے لوگوں کی, اور ہم سب کو ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الخدمت یو کے نے یہاں جو پروگرام منعقد کیا مانچسٹر میں, یہ پہلی مرتبہ تھا, اور یہاں کا جو کراؤڈ, جو ٹرن آؤٹ تھا, رسپانس تھا لوگوں کا, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا ہال آج بھرا ہوا تھا. اور جس طریقے سے لوگوں نے پذیرائی کی ہے, جتنا رسپانس دیا ہے, وی آر ویری مچ انکریجڈ. اور ہم انشاءاللہ العزیز زیادہ ہمت کے ساتھ اور زیادہ لگن کے ساتھ کام کریں گے. اور ہمیں وسائل انہوں نے فراہم کیے ہیں کہ ہم اپنی کارروائی اور جو بھی خدمت کے کام فلسطین سے لے کر کے افریقہ تک, خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو ہم کر رہے ہیں, وہ ہم جاری و ساری رکھ سکیں. بہت شکریہ. Various regions where our work is making a meaningful difference for communities impacted by disaster, conflict and poverty. Bangladesh. Cyclone Ramal response. In Bangladesh, Cyclone Ramal affected 4.6 million people, leaving 1.3 million in urgent need. We provided food, shelter materials, and clean water to help over 8.3 million people nationwide recover from the devastation. Yemen. Water and reconstruction. In Yemen, our work in Taiz began with the installation of solar-powered water wells and the reconstruction of mosques. This initiative supports over 50. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ABN نیوز انٹرنیشنل. Subscribe and keep watching ABN News International.